हेलो किड्स, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। तो किड्स, आज हम सीखेंगे 2D शेप्स और ये है किड्स हमारे कलर्स। तो पहले हम जानेंगे कलर्स के नेम। ये है ब्लू कलर, ये है रेड कलर, ये है ग्रीन कलर, ये है ब्लैक कलर, ये है येलो कलर, ये है बेबी पिंक कलर, ये है किड्स ब्लैक मार्कर, हार्ट, रेक्टेंगल, पेंटागन, स्टार, इलिप्स, सर्कल। हार्ट, रेक्टेंगल, पेंटागन, स्टार, ellipse, circle, blue color, heart, blue color, heart, red color, rectangle, red color, rectangle, green color, pentagon, black color, star, black color, star, yellow color, ellipse, yellow color, ellipse, baby pink color, circle, baby pink color, circle, blue color, heart, red color, rectangle, green color, pentagon, black color, star, yellow color, ellipse, बेबी पिंक कलर सर्कल। तो किड्स, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय।